President. 62 ka mga empleyado sa opisina sa agrikultura ang namahimong mga bag-ong trainer o facilitator sa TESDA human sa malampusong pagpahigayon sa blended training of trainers on production of high quality inbreed rice and seed and farm mechanization. Mahitungod sa nakitang kakulangan sa mga trainers nga mapatigayon sa maong programa sa TESDA, tibong nakigsabot ang lokal nga gamahanan sa Bayawan pinaagi sa opisina sa agrikultura ngadto sa Agricultural Training Institute Region 7 panag-uban sa TESDA aron sa pagpahigayon sa maong training. Gani sa maong training, miagi sila sa pipila ka mga adlaw nga webinar, kon online seminar og practicum, diin ilang gi-apply kung unsa ang ilang mga nakatunan sa webinar og personal nilang gisulayan ang mga teknolohiya nga gigamit sa pagpanguma. Matud pa ni TESDA Senior Specialist Gisela Ocaresa nga dinhi gipatigayon sa Bayawan ang maong training, mahitungod adunay giila nga mga accredited institutions ang dakbayan diin kini ang City Agriculture ug Jeweltes Organic Farm. Gani nagpasalamaton siya sa kooperasyon sa mga partisipante sa maong training ug nakita niya ang interes sa mga partisipante nga makakat-on sa maong programa. With partnership sa DA dire, they are very supportive po sa ato ang programa. In terms, they are also one of the beneficiaries of the program. So active and participated ang tanang mga participants. Then nakita sad nako nga puro sila interesado or eager to learn, no? Ako na yung nakita nga they are all interested on this training to learn more, especially katong mga bago pa nga wala pa ka undergo sa POT. Matudusab ni Mr. Edgar Tenefrancia nga pinaagi niini nga training mapaila sa mga mag-uuma ang mga bag-ong teknolohiya aron mas mapaspas ug mapagaan ang ilang pagpanarbaho sa uma. Dako gyud po kahit ang matabangan, no, kini ato ang mga mag-uuma mismo themselves, no, nga atong mapakita or ma-introduce pa gyud ang mga bag-o nga mapamaagi sa pagpangumay, especially sa humay. So ano siya, dako kay siyang tabang, no, so hopefully in the future mo increase gyud ang atong productivity sa farm, and not only the productivity but also definitely ang income sa farmer na to, and then ma-alleviate nila ang standard of living. So mo gunay pinaka-main din nato nga kwan. And at the same time ang ato ang sufficiency, no, sa especially sa rice or sa food production ug yung market sa Bayawan. Kini parte lamang sa mga programa sa lokal nga gamahanan sa Bayawan aron mas masuportahan ang mga mag-uuma nga mapalambo pa ang ilang panginabuhian. Kini si Ninyo Untal, Ibayaw, Bayawan. Nagmalampusong gipaygayon sa LGU Bayawan pinaagi sa opisina sa agrikultura panag-uban sa Bureau of Fish and Aquatic Resources ang tulo ka adlaw nga capability building for Community Fish Landing Center implementers sugod kaniadtong Agosto 11 hangtod 13, 2020. Kini gipahigayon aron sa pagtudlo og pagbansay sa mga magpatuman sa Community Fish Landing Center kon CFLC sa insaktong paggamit niini. Gani gitahasan nga ang mga Fisher Folk Association sa Dakbayan sa Bayawan ang maong magpatuman og mag-amuma sa maong building. Ug gani matud pa ni Mr. Felmar Pakurib nga natuman kini nga proyekto may tungod nga nakita sa BFAR nga mapuslanon ug angayan nga butangan og CFLC ang Bayawan may tungod nga coastal city kini. Ang CFLC mao himuong lugar nga dawatanan sa mga isda direkta gikan sa mga mananagat diin presko, kalidad ug mas barato nga mga isda ang mamahimong mapalit dinhi. Gani dako ang kalipay ug pagpasalamat ni Mr. Diosdado Dandoy ang Vice Presidente sa Sea Farm C sa suportang gihatag sa BFAR ug LGU Bayawan diin nahimong posible kini nga proyekto alang kanila ug nang hinaot kini sa kooperasyon ug panaghiusa sa tanan alang sa kalampusan sa maong proyekto. Dako kaya mo kalipay nga na provide gyud ni nga mga pamaagi iisip mga kauban sa Sea Farm C, kaubanan pod sa mga mananagat nga mga fisher folk. Dako among kalipay nga naa na siya og mahinay-hinay na gyud siya ma-establish ang ato country. Dako para sa ako dako kay ako pasalamat sa BFAR nga naghatag niini nga mga facilities og salamat kaayo bisan pa naghatag pud dugang nga training sa amo tanan gyud nga ilang ipanghatag nga tabang para sa amo. Dako kaya akong pagpasalamat sa ila og kauban sa gobyerno, kauban sa ato pod nga mayor, mga vice mayor ug sa tanan official diri sa syudad. Manang daghang kayong salamat sa tanan. Akong mga mensahe na akong panghinaot sa mga kaubanan namo sa dire sa grupo sa federation sa Sea Farm C nga usara ka butang ang gikinahanglan nga
magkahiusa ra gyud ang tanan. Kung doon naman ugaling maabot nga mga medyo mga challenge, mga trouble ginagmay, ato ra isalig sa Ginoo, ampon sa Ginoo nga magkahiusa ra tao. Ato ra gyud magsinabtanay ra gyud ang matag usa. Positibo usab si Mr. Pakurib nga ampingan sa mga magpatuman aning CFLC may tungod nakita niya ang kaaktibo niini panahon sa training. Dili kay sa Negros Oriental nga sa province of Negros Oriental kuan man ta ka Pandire ka city, 6 city of 19 ka municipality. Ang giwihitagaan ra ning community fish landing center kuan lang 12 ka buok, bali 12 ka buok. So ang uban wala. Ang advantage ani og nakay fish landing center labi na sa mga municipality of cities nga nasa coastal area, ka-benefit ang mga tao o ang mga mananagat sa mga isda nga makuha sa dagat. Nga, pag-abot diri sa fish landing center, presko pa siya o ang quality sa isda maayo pa. Nga, ang presyo pod dili pod ingon nga maubos kayo ang presyo kay direct man ang siling gikan sa mananagat ingon sa tao o dili na maagi ang middleman. So ang makabenefita na ang mga mananagat pod sa in terms sa ilang income kay mutaas-taas man ilang income ug ang mga consumer pod makabenefit tungod sa quality sa isda nga ilang mapalit. Ang LGU Bayawan usa sa beneficiary ra pero ang kini nga project gikuan jud ni siya gi-implement ni sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga sa tibuok Pilipinas na ay ibutang nga mga fish landing center tungod kay nakita sa gobyerno ang daghan kaayong mga kakulangan ba labi na sa mga post-harvest losses bitaw kanang mga isda nga makuha sa dagat ug walay mga fish landing center daghan man kayong usik kay katong uban mga dubok na kay walay kalandingan walay kabaligyaan sa isda. So nakita sa gobyerno nga angayan yung magbutang ini. So ang Bayawan City usa sa napilian nga butangan sa gobyerno sa diri sa Negros Oriental. So mao na akong giingon nga dosis la kabuk nga gibutangan diri. Okay man siya kay ang mga participant cooperative man murag willing jud sila nga kining CFLC magamit jud nila. Actually kini siya second training na ni siya dire kay murag refresher na lang ni ba kay last November 2018 nag-conduct pod mi ani training pareha pod ani pero lain nga kanto siya murag lain nga beneficiary na ilamang karon ilaman gi-federate ang mga Fisher Folk Association nga maoy padal-on ani so gi-training na lang para makita yun ba nga magamit yun ng fish landing center sa package ani niya ang gihatag sa Bureau of Fisheries kuan usa a building duha ka freezer o bali 8 ka pistols kaning stainless pistols. Kami sa BIPAR manghinaot mi nga kining CFLC Community Fish Landing Center magamit yun sa tinud-anay nga paggamit sa mga mananagat aron sila makabenepisyo pod. Sa ako pong nakita nga diri sa Bayawan mas aktibo ang mga partisipante sa pag-training nga mo'y modalaan manghinaot po mi nga sa panahon na nga sila mag-operate ila po gihapon ipakita ang ilang kaaktibo sa paggamit aning fish landing center. Sa mamalitay po nato diri sa Bayawan City akong giawhag nga once nga mag-operate na ang kining community fish landing sa kuana gyud kining full nga operasyon nila akong gihangyo nga ang mga konsumidor ari sila mo palit dire sa CFLC kay sa ilang pagpalit dire makabenepisyo sila pinaagi sa maayong quality sa isda nga ilang mapalit dire o ubos-ubos nga presyo kumpara sa atong market dire sa Bayawan City. Isip presidente sa Fresh Fish Vendors Association, giawag usab ni Mr. Simplicio Igunya ang tanan sa pagsuporta sa CFLC o gipaabot usab niya ang iyang pagpasalamat ilabi na kay Mayor Pride Henry Teves sa kanunay nga pagsuporta kanila. Ang ako lang ika-advise sa tanang mga
membro o sa tanang komunidad nga mosuporta gyud sila ani para dili lamang ni alang sa karon nga panahon hangtod po ni sa future pangabuhi sa mga sumusunod na to nga mga katawhan unya. Dako jud kay mig kalipay ma'am sa gihimo sa atong pangabahanan, especially sa atong pinalanggang Mayor Pride Henry Tebis nga nakahatag siya og ayuda pod para sa lumulupyo dinhi sa tuang Bayawan City. Gani sa katapusang adlaw sa training kaniadtong Agosto 13, gipaygayon ang dry run sa CFLC diin gipakita ang tinuoray nga sitwasyon panahon sa operasyon niini. Lakip sa mga fish landing center ang 2 ka mga freezer ug 8 ka fish stalls. Kini nga Community Fish Landing Center nahimutang sa Barangay Suba ning Dakbayan o giekspektar nga ma-operate kini karong bulan sa Nobyembre niining tuig. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan. Aron masiguro ang seguridad sa mga endangered species nga nahimutang sa Danapa Nature Reserve, mas gipahingusgan karon sa Dakbayan sa Bayawan ang pagpatuman sa Ordinance No. 1 Series of 2005 o ang pagmenos o paglikay sa pagdala o paggamit sa airguns dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Gani gisulat kini nga ordinansa ni Mayor Pride Henry A. Tebis kaniadtong panahon nga board member pa siya. Tumong sa maong ordinansa nga malikayan ang pagdala ug paggamit og airguns aron maprotektahan ang mga kahayupan ilabi na ang mga endangered species. Gani nagkahiusa ang tanang mga barangay captain sa tibok 28 ka mga barangay ning Dakbayan aron sa pagpahibalo ug pagpatuman sa maong ordinansa. Matud pa ni Kapitan Edgar Baldado nga gihatag kanila ni Mayor Tebis ang responsibilidad sa pagpahibalo sa ilang mga ginsakupan bahin sa maong ordinansa ug sa pag-amuma sa mga mananap nga naa sa Danapa aron kini mapreserba. Nga maawir ang atong constituents at kinatibuk-an diri sa 28 ka barangay sa siyudad sa Bayawan ang atong mga lumulupyo sa siyudad sa Bayawan sulod sa 28 ka barangay mahibalo nga duna tay gi-preserve diha sa Danapa no nga ato nang amumahon ato nang ibalik ang kinayahan kaniadto pa tungod kay kasagaran o kinlaman sa mga may edad-edad na kay nakakita gyud og unsa nay sa personal unsa nang bakatin unsa nang lagsaw. Pero alaot manggod ang mga ulahin natong mga tubo tungod kay makita na laman nila sa picture o sa TV. Gani giawhag ni Kapitan Baldado ang tanang adunay mga airguns sa pagparehistro niini may tungod adunay mga tukmang silot batok niini kung masakpan. Mahibaluan ka nga wala marehistro ang imuhang airgun apil na to nga mga bulgan gani adunay pinalidad nga 2,000. Ug kung madakpan gyud ka kuan adunay lain nga silot nga tukma diha kanimo mo na nga kami sa mga barangay ug in kasong na may mga meeting mga barangay captain among ipahibalo sa amo ang mga katawhan sa tagsa-tabok sa namo ka barangay nga ginadili na gyud ang pamusil sa mga langgam sa tanang mga hayop mga talagsauna nato nga makita no. Isip mga amahan sa ilang mga nagkadaiyang mga barangay nagahangyo ang mga barangay captain sa kooperasyon sa katawhan aron mapreserba ang maong mga talagsaong kahayupan ilabi na ang mga Visayan spotted deer o wartipig nga ginaamuma karon sa syudad. Tabangan nato para gyud mabalik nato ang kaniadto nga kinaihan nga makita nato ang mga talagsauna kayong mga hayop diri sa Negros Oriental. So hangyo lang mi kami nga mga barangay captain ayudahi mi para ni ang tumong tuyo ani para ni sa atong maabot nga mga henerasyon labi na gyud sa mga kabataan. So salamat unta nga kining tanan para nato ni ang programa sa syudad, sa barangay, para sa kaayuhan sa kinatibukan sa syudad sa Bayawan. Sa akong mga kauban din sa Bayawan, no, na ug mahimo ato gyud ni paabot o kinsa manggaling to nakabalo, kabahin ani nga ordinansa, ato gyud paabot sa atong tagsa-tagsa labi na gyud sa atong mga silingan. No, ug dili ra sa silingan ug naa manggaling mo maadtuan nga mga lugar din sa Bayawan, inform ko nato nga ginabawal na karon ang pagdala sa airgun. No, amo na ganyan gi-present karon sa liga meeting namo nga gi-inform ang mga kapitan nga mahimo ilag gyud ipabalo kada constituent gyud sa kada barangay
by jurisdiction pagpabaluan ni. Dili gud ingon laban ka jurisdiction gyud. Gawa sa mga kapitan nga nakabalo, makaadto sa lain lugar diri sa tibuok Bayawan laban, i-inform gyud nga ginabawal na namo ang pagdala karon sa airgun. Kay munda magaling madakpan, ug naay makasugilon nga gadalan niya ni adunay madawat nga reward nga 1,000 pesos. Yang madakpan magyud siya, mapriso pag yun. So munang akong gihangyo taga Bayawan atong suportahan ng ordinansa kay para ni siya sa pagpreserba sa atong mga wildlife dinhi sa syudad sa Bayawan. Lakip usab sa mga ordinansa ang paghatag og ganti nga 1,000 pesos sa makasugilon ug makasakop nga gadala o gagamit og airguns nga wala pa kini narehistro. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan. Personal na gitambungan ni Mayor Brad Henry Teves ang pagpangapod-apod sa mga native chicken ngadto sa mga mag-uma sa Metro Bayawan kaniadtong Agosto 19 ning tuiga sa Barangay Villarreal Covered Court. Kini gitambungan usab ni Board Member Jack Raymond, inubanan ni Alejandro Rafal ang Agricultural Center Chief 3 sa Department of Agriculture sa probinsya, ingon man ni Dr. Saturnino Dayanan ang City Veterinarian sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan. Suma total anaa sa 60 ka mga mag-uma sa Metro Bayawan ang nakadawat og bisayang manok. 5 ka dumalaga ug 1 ka sunoy nga manok ang nadawat sa mga benepisyaryo, lakip na ang 25 metros nga net, 1 ka litro nga multivitamin sa alang sa manok og dewormer. Kini nga ayuda gikan ni Congressman Arnie Teves og sa mga kongresista sa Negros Oriental ug gipangapod-apod pinaagi sa Department of Agriculture sa probinsya aron mas mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uma pinaagi sa pagbuhi og mga bisayang manok. Sumala pa ni Alejandro Rafal ang Agricultural Center Chief 3 sa Department of Agriculture sa probinsya, nagtuo kini nga masustener og mulambo ang mga programa mahitungod nga dunay passion og aktibo ang mga lideros dinhi sa Dakbayan sa natad sa agrikultura. Now kaning atong gihimo karon nga activity dinhi sa Bayawan City. Amo ning gituyo nga ani gud sa Bayawan City kay sentro man Santa Bayabas ang atong mga recipient ani nga mga mag-uuma. So di ko masayop, 18 ang Basay, 18 ang Santa Catalina, 24 ang Bayawan City. So naglangkob ni og mga 60 siguro, di ko masayop. Kulang kapin kun kulang. Di nato ni gihimo sa Bayawan City kay nakita nato sa Bayawan nga aduna nagoy mga mihuras nga makita. At least ang atong mga mag-uuma sa mga silinganan nga mga lungsod, makita sa nila ug unsa ang ginahimo sa atong agriculture dinhi sa Bayawan City. Baling model ni siya or showcase o window ni siya sa as far as agriculture is concerned. Ang kani siya, tipikong kabahin lang ni siya sa atong agriculture kani ate tawag native chicken under ni Congressman Arnie Teves nga gihatag ni pundo gikan sa ubos balay balauranan kaning lower Congress nga gitagaan ta sa isa ka party list, one packman party list ni Congressman Romero ang atong tulo ka kongresista sa Negros Oriental. So gibahin-bahin ni siya muna nakakuha tagpahat dinhi sa 3rd district nga medyo dako-dako sab. Gamay kay diferensya sa ubang distrito like District 1 kay dako-dako man ang ilang population. So muna nakita nato ni nga di gini masayang dinhi sa Bayawan City tungod kay makusganon nya aktibo may passion gud ang atong leader diri nga kabahin sa agrikultura. So nakita gud namo ni nga dili gud ni siya mo kuan kanang walay rason nga dili ni siya mo usbaw kani atong sinugdanan nga atong ihatag atong tuyo ani nga masustain ni siya. Dako kay ko paglaom ani masustainer gud ni siya tungod sa atong leader. Wa gyud ko magduha-duha ana nga dili ni siya mulambo ni duwa sa ning manok na tanawa na gud ang abono. Gamay ra kaayo ang among mausahay ang atong departamento di nako ipag-unsa nga tungod sa atong proseso sa procurement process nato sa atong balaod nato sa pagpamalit mausahay dili mo tupa dayon sa tukmang panahon ng atong mga intervention kani atong abono mga bini. Now look at Bayawan City anytime ang atong mga mag-uuma panahon nga mo gamit na siya mo tanom mo pugas o mo tanom og humay aduna ni andam natong abono. So nakita iyan ang ipanglanto ni Mayor Henry nga kung magtinud na iguta sa atong programa sa agriculture way rason nga di mo lambo tungod kay naana sa tao sa atong mag-uuma og tapulan siya di siya mo lambo pero og tanaw na to nga naana ang suporta sa gobyerno nya ikaw kugihan so most bagyo nato ang panginabuhi. Ang atong tuyo magudani nga ma-uplift nato ang atong standard sa atong mga mag-uuma kay mo man ni atong gitanaw kay pila ka porsyento gud sa tibuo sa ato ang Bayawan City mag-uuma pila ra man ang nasa business sector ang atong sa mga sektor nga mga kuan at although agri-fishery so apil gihapon na atong mga mananagat no nadungog sab nako nga daghan kayo mga maayong mga programa ang atong
lokal nga kagamahanan nga pinanguluhan ni Mayor Henry Pride kabahin sa ato ang fishery sector. So maura na ako kasulti nga ako namasin ako nga sigurado jud ko nga kining atong mga programa karon nga atong gipanghatag sa atong mga mag-uma mulambo ni og makatabang sa panginabuhi sa atong mga mag-uma dinhi sa Bayawan City. Gani gikalipay gayud ni Mayor Pride Henry A. Teves ang nadawat nga ayuda gikan sa nasyonal. Gipasalig usab niini nga andam kining mutabang sa mga munisipalidad sa Santa Catalina ug Basay kutob sa mahimo og gilabi na sa pagpabakuna sa maong mga native chicken. Ang atong target is survival. Not to get rich but to make sure that we make it through. Not to get rich but to make sure that food will always be available to us Filipinos, whether the abroad or the foreign countries will give us or import to us rice or not. So muna atong target. That is why now the national government is helping out. Agriculture man kutob sa matabang namong sa Bayawan, sa Santa ug sa Pasay, ako gunagapon. Una-una ako kana bakuna. Set the bakuna schedules. Bisag ka ng tulura, malipay na tumagan na survey. B1, B1 resulta, maulpas. Kung every year ato nag-schedule, sama schedule mo sa rabies, sigurado na may mga atay din. Usig ka atong panahon, padaganta, niligo ng atay, matay tanan. Paling usig ka sa atong panahon, usig pa yung atay ng kutob sa among mahimo atong gamon para mahipira atong mga panginabuhi din ng pinangalan. Ibayaw Bayawan. Usa sa mga benepisyaryo gikan sa munisipalidad sa Basay si Noemi Mendoza. Sumala pa niini nga siya nagpasalamaton gayud sa nadawat nga ayuda. Andam usab niining itanyag sa mga silingan aron mas mulambo pa ang paginabuhian. Ang akong nga mga istorya, ako nagpasalamat ko nga ako isa ako nga na-appeal sini nga programa sa agriculture nga sa sini pa lang sa sinugdanan nga manghinaot ko nga ani mapalambo napon nga isa po ni nga makabulig sa amon nga pamilya sa amon kapigaduhon. Ako nagpasalamat ko kay Congressman sa iyang project nga ini nga dako nga makabulig sa among pamilya kay sa among barangay. So nagapasalamat ko sa nga mga gihatag nila kay ang amon nga mabakal ang mangudamog na lang ang isa kapag palambot namon nga hindi gid siya madula nga ma-sustain gid namon siya. Ako nga silingan kung magdamo na ni ang manok nga ginhatag sa amon, ako pa sa i-share akong ihatagaan pa sila nga makaambit pa sila paagi sa akon. Oo, nga matagaan ko man sila nga sila po mismo mabuligan man sila sa sininga project. Bisan sila nga waay nakakadto. Matod usab ni Alejandro Mejorada Sr., ang presidente sa Kalamtukan Farmers Association, nga siya nagpasalamaton ilabi na ni Mayor Pride Henry Teves kay kini kanunay nga gahuna-una sa mga katawhan ug daghan nga programa ang natanyag sa mga mag-uma sa kabukiran. Kogli si Alejandro Mejorada Sr. ning presidente sa Kalamtukan Farmers Association o KONCAPA. Dako gid pagpasalamat ko sa kay Mayor Henry Pride Teves nga sa amon sa Kalamtukan daghan na kami na abil nga mga project niya halin sa mais, sa humay, kag sa tubo, kag sa karon amo naman ni ang sa native chicken. Dako gid pasalamat ko sa amon mayor diri sa Bayawan kay ang mga mag-uuma sa kabukiran ning daghan na siya natabang sa amon didto. Daghan salamat gid mayor sa mga gipaabel mo sa amon. Kini si Jasa Marie Tinapaw, Ibayaw, Bayawan.